wabarakatuh. Ada Black Panther sana guys nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hari Minggu dan bertepatan tanggal 19 Oktober 2025 guys. Hari ini bertepatan dengan trip Al-Jabar guys. Udah dimulai dengan satu unit masuk Al-Jabar Black Panther guys. Seperti apa keseruannya, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya guys ya. Oke guys, yuk lanjut kita hunting di terowongan. Lanjut guys, ada Ontinail sana guys nih. Trip Al-Jabar guys. Sudah terdengar guys, kita sudah spot di terowongan sana guys nih. Lanjut guys, trip Al-Jabar 19 Oktober 2025. Oke, Fata Morgana guys. Lanjut di belakangnya guys. Al-Jabar guys. Oke guys, nih si bungsu nih guys. Masuk lagi nih guys, trip Al-Jabar guys. Al-Jabar guys. Oke guys, terpantau nih guys. Merah-merah Mario Bros bukan guys? Wih, ternyata bola balik guys. Oh iya, Mario Bros nih guys ya. Wah, yang nguyutnya banyak sekali. Di belakangnya tuh ada lagi guys, putih-putih.
Lanjut nih guys nih. Oke, masuk Aljabar guys. Aljabar sana guys. Tiga unit guys, merah merona guys. Oh ada nih kontainer guys. Sekali sini guys, tak bola balik ala Navitrans Ontinail keluar Aljabar guys. Tripnya keren sekali guys. Dengar nih guys, Alparas nih guys, nampak nih guys. Sepanjang jalan kenangan. Terima kasih guys, Alparas guys, Trip Aljabar dapat stiker guys, mantap. Swin Spector sana guys, terpantau guys. Om Isan style guys. Wah, yang oyotnya banyak sekali guys. Win Spector guys. Oke guys, masuk ke Aljabar guys. Ada Trans guys. Asik guys, Wali cina guys. Tak pernah bila ada yang lain, asik. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku. Kamu sayang aku selamanya. Katak hijau guys.
hijau. Loncat guys. Masuk Aljabar guys, tidak bunyi nih guys. Lanjut guys, pengawalan nih guys. Pengawalan guys. Di belakangnya guys ada lagi. Wisata, woi. Oke guys, masuk Aljabar kita guys. Jet Muslimah nih guys, Marvel bukan nih guys. Jos kan mana suaranya tuh? Tuh. Marvel. Marvel. Ya. Silent cok. Berperem sih nama sekalian lain. Curiga video. Oke guys, MS guys 3 unit nih, MS 2 unit, Bos Kancil 1 unit, arah Aljabar guys. Trip Aljabar guys, 19 Oktober 2025. Nampak nih guys, Skylar guys nih. Pengoyotnya banyak sekali guys. Kisah wisata Skylar guys, masuk Aljabar. Masuk Aljabar guys. Oke adik.
trip Aljabar guys, Rahmanur Sipa guys. Asik. Pantau guys nih. Pindah spot kita ke sini guys. Nah, tadi gara-gara ada ngoyok itu dulu pegang saja guys. Lanjut guys, trip Aljabar guys. Lagi pada dicegat tuh guys. Jalan guys. Koyak dikit guys, Allah. Wah, holiday guys. Asik. Yo. Oke, udah guys. Lanjut kita ke belakang. Oke guys, terpantau guys, kulkas balap cina guys nih trip Aljabar guys.